देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक सतत हांव तुमकां सांगता मनीस जावन जल्मल्ल्या स्नान दातार जुवों प्रास व्हरतो दुसरो ना. तरी पूण सर्गींच्या राजांत जर तर कनिश्ट आसलेलो सयत ताचे प्रास व्हरतो म्हणटा. वै भाव भयणीनो, स्नान दातार जुवों जेजू क्रिस्ताच्या दिश्टीन व्हरतो म्हणून जेजू क्रिस्त पासारता. पूण आमकां एक अवकाश दिता. जर तर ताचे प्रास कनिश्ट कोणी आसा जाल्यार ताचे प्रास खालतो एक व्यक्ती दिसात जाल्यार खालतेपणान जियेत जाल्यार खंडीत ताचे प्रास व्हरतो जावंक पावताय म्हणून थंयसर आमकां एक अवकाश दिता. कित्याक पासत? कित्याक म्हळ्यार भाव भयणीनो, आम्हा सर्वांक जेजू क्रिस्त किडे जावन आसले आमकां. हाच्या पयल्या वाचपान म्हणटा, जाकोबा किरकोळ किड्या, इस्रायेला हलके किडे भिये नाका, हांव तुका मजत दितां म्हणटा सर्वेस्पर. हांव तुका आदार दितां. वय आमकां कनिश्ट जावंक खंडीत हांव खालतेपणान सुम्या हांव किरकोळ चरण दासी म्हणून मोरी मायन सांगले बरी जावंक पुरो. आनी हर एकल्यानी जेजू क्रिस्ताचो पाटलावदार जाल्ल्या हर एकल्यानी पातकी म्हणून वळखाले. पेद्रू जावंक पुरो, अजापा पळोवन हांव एक पातकी मनीस सोम्या म्हणजे तो पयसर असले उतार येवंक कारण कितें? देव पवित्र जावन आसलो आनी देव पवित्र जावन आसा म्हणून तांकां दिसून आयलें, कळून आयलें आनी ताच्या मुखार आमी रावंक योग्य न्हय म्हणून तांकांच तांणी खालतें करून थंयसर किरकोळ रितीन तांणी देवाक थंयसर अर्गां दिवंक पावले. हाका आदार कोण? हांचे थंय भावार्थ उपजयलो देवान जावन आसा. आज आमकां कितें सांगून आसा? तूं कोणीय जावंक पुरो, तूं कितेंय जावंक पुरो, जर तर देवाक खालती मान घालून, देवाच्या उतराक खालती मान घालून, हांव एक पातकी सोम्या, हांव एक किडो सोम्या, हांव किरकोळ सोम्या, म्हाका तुजो आदार जाय सोम्या, म्हाका कनिश्ट जावंक जाय सोम्या जेजू, कित्याक तूं व्हडलो देव, व्हरतो देव जावन आसाय. तुज्या मुखार रावंक हांव योग्य न्हय सोम्या म्हणून केदाळ आमी मानून घेता हांव. ताचें तें व्हरतें खालतेपण, ताचें तें थंयसर आसचो तो मोग आमी साकून केदाळ ताच्या मुखार आमी रावता हांव. तवळ खंडीत भाव भयणीनो, तो आमकां आदार दिता. वय आज हर एकल्यानी आम्ही त्या जाग्यार वचून पावाजे म्हणून स्नान दातार जुवांव मात्र न्हय, हर एकल्यांक की तो थंयसर व्हरनूक आशेता, तो थंयसर एक स्थान दिवंक आशेता. कसलो स्थान भाव भयणीनो? देव कसलो स्थान म्हाका आनी तुका दिवंक आशेता. ताच्या पुताचो जागो दिवंक आमकां तो आशेता. कित्याक आम्हा सर्वांक की ताणें विंचून काडलां जेजू क्रिस्ता मुखांत्र. संवसाराच्या स्थापना आदींच जेजू क्रिस्ता मुखांत्र आमकां विंचून काडलां. निर्दोशी, निश्कळंक म्हणून बापाच्या त्या मोगा वरवीं, पुताच्या त्या त्यागा वरवीं आमकां ताणें विंचून काडलां भाव भयणीनो. आनी जेजू क्रिस्त आशेता इतलेंच आज आमी सगळ्यांनी वर्ती जायचे. कोणा मुखार? मनशा मुखार न्हय, बगर बापा मुखार, देवा मुखार आमी वर्ती जायचे. देखूनच आजुनय तो बापाच्या उजव्या कुशीक बसून तो आम्हा सर्वां पासत विनंती करन आसा. वय भाव भयणीनो, असलो आदार सर्गींतावन येता आसतना खंडीत तो मजतदार आमचे भितर आसता आसतना तो पवित्र आत्मो आमकां मजतदार जावन आसा. हे गूट आमकां कळीत करून दिवन त्या सर्गींच्या राजा कुशीक आमकां वसूंक. वय भाव भयणीनो, तर आमकांच आमी खालती करून दिवया. ह्या उतराक खालती मान आमी घालया आनी जेजू क्रिस्ताक आमचे थंय काम करूंक आमी सोडया. आमेन.